আমি আজি শিকিবলৈ গৈ আছো কেনেকে জগতখনে বিশ্বাসীবোৰৰ মনোযোগ আৰু ধ্যানৰ কাৰণে যুঁজি আছে মনত কৰিব যে এই জগতখনৰ ঈশ্বৰ কোন হয় বুলি লিখা আছে 2 Corinthians 4:4 শয়তান remember that Satan is the god of this world all because of Adam and Eve right Adam আৰু হাৱাই এই জগতখন যোনটো ঈশ্বৰে তেওঁলোকক দিছিল শয়তানক দিছিল Adam and Eve gave away their authority to Satan. Of course, Jesus has already defeated Satan, but we need to take back the keys from Satan. Every individual needs to take back the authority from Satan. Jesus already Satanak horwale, kintu eta bisakhiye he odhikartu Satanar por nije byaktigoto rupat kahibo lagibo. You have to take it back personally. Kintu karon ei jogotkhon itiao Satanar odhikarar tolot ase. He solai ase ei jogotkhon. এই জগতখনে সদায় বিশ্বাসীবোৰৰ ধ্যানটো কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে because this world is still being controlled not everything is being controlled by God that is happening here the wars you see the rapes you see that is not God okay that is Satan doing these things that's why you know that heaven will be a better place because heaven is where God will be in charge right আপুনি জানে যে ইয়াতে যোনখিনি বস্তু হৈ আছে যোনবোৰ অপৰাধবোৰ দেখি আছে হেবোৰ ঈশ্বৰে কৰা নাই কাৰণ ঈশ্বৰে এই জগতখন এতিয়া চলোৱা নাই ঈশ্বৰে আমাক দিছিলে চলাবলে আমি শয়তানক দি দিলো এতিয়া শয়তানে গুলমাল কৰি আছে কিন্তু স্বৰ্গ বহুত ধুনীয়া জায়গা হ'ব কাৰণ ঈশ্বৰে স্বৰ্গ চলাব আমেন but because the world is still being controlled by the enemy the world is fighting the believer and where is the fight happening mainly in the mind okay আজিও কিন্তু কি হৈ আছে শয়তানে বিশ্বাসীবোৰৰ বিৰুদ্ধে আহে দ্বিতীয় পিতৰত এটো আছে যে শয়তান আমাৰ শত্ৰুৱে আমাৰ বিৰুদ্ধে আহে Satan our enemy comes like a hungry lion okay prowling at us and what does he want to attack your mind the main thing the enemy wants to mess up with is the mind of the believer and that's why he's trying to take away our attention with all sorts of things আমাৰ মগজটোৱে হয় আসলতে যুদ্ধৰ ভূমিখন ইয়াতে যুদ্ধবোৰ হৈ থাকে ইয়াতে যদি জিকি যাব পাৰে আত্মাটো আমি অলৰেডি জয়তকৈ জয়যুক্ত কিন্তু কোট যুদ্ধবোৰ এতিয়াও লাগি থাকে আমাৰ চিন্তা ধাৰাত See in the spirit you've already won because you're joined to Jesus but the battles that we still face happen in the mind through the thoughts that the enemy plants so it's the battlefield is the mind যুদ্ধৰ ভূমিটো হয় আমাৰ চিন্তা ধাৰা so the world is fighting for the believers attention to keep us distracted এই জগতখনে চেষ্টা কৰি আছে বিশ্বাসীক কেনেকে ডিস্ট্ৰাক্ট কৰি থৈ দিও যাতে বিশ্বাসী এটাই ঈশ্বৰৰ ওপৰত মনোযোগ দিব নোৱাৰে this is what the world is trying now the enemy is trying now to keep us so distracted here, so busy in the mind that you cannot be still to know that God is God. Amar mogostut amak iman byosto kori die etu kotha ebor bostu information dhali je ami ishoro opor monojog ajikale sthir rupe diboi noaru. And you know it's interesting that according to research post COVID-19 ADHD has increased drastically. COVID-19 হৈছিলে মহামাৰী হৈছিল মহামাৰীৰ পাছত ৰিসাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইহতি গম পাইছে ADHD বুলি যোনটো বেমাৰ you've heard of ADHD it is attention deficit hyperactivity syndrome or whatever okay disorder okay attention deficit hyperactivity disorder মানে ধ্যান কমি গৈ আছে আৰু অনবৰতে কিবা এটা কৰো হেতু হৈ আছে do you all feel that happening nowadays where I was just recalling the times when I was a student in school and I could sit 8 hours straight and study and I could just finish off the syllabus overnight and there was no other thoughts it was just focus I need to finish the syllabus now our attention span is dropping down to 1 hour and we want to keep checking the phone every 5 minutes and I'll tell you this I'm a media student so I'll tell you everything is curated there are people sitting there to grab your attention starting from your notification sound do you know that is a ting ke baje je apunalokor mobile ting ki hoy he sound to hunile sobbore direct jane apuna kuno message koribole nai etia you know there's nobody who's going to message you husband yate ase bacha yate ase ma deta logot ase
You know that your parents are with you, husband is with you, wife is with you, children are with you. Nobody will message you. But the minute the ting comes, what happens? There's that urge to check the phone. You know why? That sound has also been created in such a way that it triggers the dopamine hormone. Dopamine hormone is the feel-good hormone, no? Eta hormone eta release hoy. Hey sound to huni apunar mogozot, jot apunar lage je hey tate kiba eta puraskar humai ase. And this is actually scientifically true. Where you feel that there is a reward through that notification. What are the rewards? Likes, follows, how many likes, how many follows, and you feel like you've accomplished something, isn't it? You feel like, I've seen people taking screenshots of how many times their videos and photos are shared, and it gives you a sense of accomplishment. So you keep checking, ting, ting, ting. You know, lately my notifications have been off, and I've just realized my life has become so peaceful. My notification off. Nohale onobote Insta, WhatsApp, eneko ekku bostu nai jontu pabitra atmai koribo noare aru moi koribo paro. So moi eta phone miss korileo kabaro ekku iman hek hoi na jay. You know, that's something I've learned. But these things, there is a world out there that is fighting for your attention, and more so the believer's attention. Because if the believers can become still in God's presence, now you become like Jesus. You discover the fullness of the power that is in you. So your non-believing classmate being distracted is not such a problem. But a believer being distracted is a big victory. Why? Because we are the ones who have been given the keys of authority. If Satan can keep the believer busy, believer distracted, he can keep fooling people. Bisakhiye hoy june shaitanor pora he odhikar tu kahibo pare. So jun bisakhi nohoy yohoti jodi gulmal kori ase yohoti jogotot ghuri ase eku farak nohoy kan yohoti shaitanor logot khuskari ase kintu jun bisakhi hoy jisue ki koisle tumalukok moi odhikar di asu odhikaro sabi moi tumalukok di asu bisakhi jodi byosto rakhibo pare yate shaitane manuk tupi pinhai thakibo pare kintu jun dina bisakhiye har pai jay shaitanor kam he. So the world is fighting more for the believer's attention. Because the believers have authority. He's trying to keep us busy. He's trying to fight our life and our focus through false things. ADHD has grown drastically. High, ADHD bemar tu ite manu bahut besi dhorise. We manu amar girjat ahi prayer bisare, please pratna korok mur bachchai noporhe mobile tu gutte din sai aru mobile nidile makor mathat mari diye. These kind of reports are coming in now where children are fighting for cell phones to that extent they are not passing even 5, 6. Class 5, 6 also they're not passing. And they're throwing things at their parents if the parents refuse to give phones. They constantly need, even to eat, they need the mobile. Have you seen this culture? আজিকালি খাবলেও মোবাইলটো আগত থৈ দিলেহে বাচ্চাটোৱে খাব পাৰে নহলে বাচ্চাটোৰ গলাৰ পৰা খানাই না যায় যদি মোবাইলৰ ভিডিওটো চলি না থাকে. So believers, you need to be aware. What does the Bible say in Romans 12? Do not conform to the patterns of this world. Ei jogot khonor dhoronbur follow nokoribo. Amar uddeshyo beleg, amar kam beleg. Our lifestyle, our goal, our purpose is very different. So what the world can afford, a believer cannot afford. To whom much has been given, much will be asked. Jak bahut khini dia goise tar pra bahut khini bisaribo. Don't compare yourself to those people who don't know Jesus. You are set apart. You are not of this world. No, even she watches video for 8 hours. Even he does Instagram for 10 hours. I do only 5 hours. Your non-believing friends and family are not your standard of measurement. Our standard of measurement has to be Jesus Christ. Ami nijor tulona Jisuk najana manur logot koribo nalage. Yohoti beleg jogotor beleg rajyor, ami beleg jogot beleg rajyor. Amen. Amar tulona kar logot hobo lage. Amar udharon kun hobo lage. Jisu. Amen. So the world is fighting for your attention. The deeper you study, the crazier it is. Where your brain is being rewired and you don't even know it. Do you know that this constant notifications shut down, I'm forgetting which part of the brain, that helps higher thinking and focus. A constant exposure to a sound board, ting, 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 amar mogozor hetu bhagok bondho kori diye, jar dara ami bhalke uporo bostu bhabibo paru. Mane dangor sintabur koribo paru, jot ami monojog dibo paru. It's affecting those parts of our brain. So without you even knowing it, social media and things like that are rewiring everything.
Many of us have caught ADHD and we don't even know. We can't even sit still to read the word anymore. আজিকালি আমি বহিবই নোৱাৰো বাক্য পঢ়িবলৈ। অনবৰতে কিবা ফোন আহিছে নেকি, কিবা নোটিফিকেশ্যন আহিছে নেকি, যদিও আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয়, ইমান দৰকাৰী আমাৰ একো কাম নাই। সেইটো কি হৈ গৈ আছে? These are new bondages that Satan is bringing us in. এইবোৰ নতুন বন্ধন হয় যোনটো শয়তানে বিশ্বাসীবোৰক আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, but আমি বুৰ্বক হ'ব নালাগে। Amen? We must not be fooled. You need to understand, you are not of this world. You are here as a temporary resident and you have a lot of work to do. আমি ইয়াতে হন্তেকীয়া নাগৰিকৰ হিচাপত আছো। আমাৰ আসল আমি কৰ নাগৰিক? আমি স্বৰ্গৰ নাগৰিক। ইয়াতে আমি এটা কামৰ কাৰণে আহিছো। You need to be focused like Jesus. Jesus knew, I'm not a permanent resident here. I'm here for 33 years to finish my father's job. যিছুৰ কি আছিল মাইণ্ডছেট? মই 33 বছৰৰ কাৰণে জগতত আছো, যিখিনি কাম প্ৰভুৱে কৰিব দিছে পিতৃয়ে মই সেইখিনি কৰি পেলাই যাম। এইটো মোৰ পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ নহয়, মোৰ পিতৃৰ লগত মোৰ পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ। Every believer has to live like that. We are here for a specific time and we have a lot of work that needs to be done. People need to know Jesus. We are here as God's billboards, God's agents. Amen? আমাক বিশ্বাসীবোৰক ঈশ্বৰে ইয়াতে ঈশ্বৰৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ৰূপত দিছে যাতে আমাৰ যোগেদি মানুহে ঈশ্বৰক জানে। বেছি সময় নাই, 120 বছৰ মেক্সিমাম, তাতকৈ বেছি সময় নাথাকিম আমি ইয়াতে। চ' সেই 120ও ইজ নট এনাফ চাব গ'লে যোনটো কামৰ কাৰণে প্ৰভুৱে আমাক মাতিছে। 120 years is not enough for what God is calling us to do. And so you need to be very, very wise because the world is fighting for your mind. জগতখনে আপোনাৰ মগজটো কাৰণে যুদ্ধত আছে। বেলেগ বস্তু নালাগে, আপোনাৰ মগজটো পাই গ'লে বাছ। Haven't you noticed how so many apps are free? Why are they free? Why are things free? In media we have this quote that if something is free, remember you are the product. আমাৰ মিডিয়াত এইটো এটা শিক্ষা এটা আছে যে যদি কিবা এটা বস্তু বিনামূল্য হয় মনত কৰিব যে আপোনাক বেছি আছে। আপুনি হয় সেই বস্তুটো যোনটো বেছি আছে, যোনটো আপুনি ভাবিছে সেইটো নহয়, আপুনি হয় সেই বস্তুটো যোনটোক বেছি খাই আছে। So why are these apps free? To fight for your attention, to keep you hooked, so that you spend more time in the world and less in the word. যাতে আপুনি জগতৰ অদৰকাৰী বস্তুবোৰ, মোৰ আজি কোনে ক'ত খাবলৈ গ'ল, ক'ত হাৱায়ত ফুৰিলে, আপোনাৰ কি আহে যায়? It's like snooping into your neighbor's house 24/7. That's what social media does. I'm not against social media, but the excess, it's becoming an addiction, which is no longer healthy now, right? অনবৰতে আপোনাৰ পাৰাৰ আপুনি চাই নেকি এনেকৈ পৰ্দা চুপি চুপি পেলাই কি খাই আছে, ক'ত গৈ আছে, আমি নাচাওঁ ন? ছ'চিয়েল মিডিয়াই আমাক সেইটো বস্তুৱে কৰায় মোবাইলৰ যোগেদি। কোনে কি খাই আছে, কি পিন্ধি আছে, আপোনাৰ একো লেনদেন নাই। এণ্ড ফাইনেলি কি হয়, জগতত বেছি ব্যস্ত, বাক্যৰ কাৰণে সময় নাই। পাষ্টৰ মই সময়ে মিলাব পৰা নাই। আৰে 12 ঘণ্টা আপুনি বিচনাত বহি খালি হাফ পেণ্টটো পিন্ধি এনেকৈ কৰি থাকে, ক'ত বাক্য পঢ়িব সময় আছে আপোনাৰ? হয়নে নহয়? But they're saying, Pastor, I don't have time for the word. Of course you don't have time. 12 hours, you're in your bed with your boxers, just scrolling through other people's life. And that's exactly what the enemy wants. If you're there, you're where he wants you. That's where he wants you. See, our battle is not against flesh and blood. Ephesians 6. আমাৰ যুদ্ধ মানুহৰ বিৰুদ্ধে নহয়। এটা নেদেখা শত্ৰু আছে যোনে এইবোৰ চব চলাই থাকে, যোনটো আমাৰ মগজৰ লগত খেলে। There's an unseen enemy who plays with our mind. He's fighting for our attention. Amen? And haven't you seen how the world is against rest now? There are popular people saying we should work 7 days a week. Let's work 7 days a week. People should be in office. What are they doing at home? Big MNC owners are promoting such things. Ajikale dangor businessor manubure ebur koy je 7 din kaam koribo lage, jironi loboi na lage. Come to the point where resting has become a shameful word. Ajikale ami jironi loi asu boli to mo nuhunu ekako aram kori asu hetu hebur nuhunu. We feel like busyness is being significant. ব্যস্ততাক আমি ভাবোঁ মূল্য। যোন মানুহ ব্যস্ত সি জগত সলনি কৰি আছে। একচুৱেলি আজিকালি কি লৈ ব্যস্ত মানুহবোৰে স্কেম কৰি ফুৰে মোবাইলত। দেখিলে লাগে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে, ৱাও আমাৰ ল'ৰা ক'ত কাম কৰে, কিন্তু কি স্কেম টেম কৰি আজিকালি মানুহে পইচা গোটাই আছে। Scammers are increasing and they make it sound like we're busy. I'm very busy. I'm traveling today from here to there. I'm very busy. Doing what? When you dig a little deeper, all sorts of weird things. So the world we are living in is fighting against everything that God says is good.
God says rest is good, the world is saying rest is bad. Be busy, 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 busy. Then you are important. Haven't you noticed that? আমি ভাল পাওঁ আমাৰ শ্বেডিউলটো ফুল দেখাবলৈ নাই আজি মই ইয়াতে গৈছোঁ নাই খালি নোৱাৰিম চ' চৰি বহুত ব্যস্ত আজিকালি নোৱাৰিমে মই ঈশ্বৰৰ জিৰণি ল'ব সময় আছে আমাৰ নাই God has time to rest, but people, we don't have time to rest. This is the culture of the world today. Anything that God says is good, the world wants to oppose. Juntu bostu ishore koi bhal, jogote kobo hetu bea. And have you noticed busyness is a way to make yourself feel significant? I remember even I was like this before. I would like to have a busy schedule to make myself feel like I'm doing something in life. Even though it's nothing much, I'm just going to go buy biscuits. My schedule is taking biscuits, taking my dog for vaccination, but I want to be busy. Because if I'm busy, I'm doing something important. Now don't get me wrong, I'm not talking be lazy and do nothing. But you understand the show of busyness to feel important. মই কোৱা নাই যে এলেহা হৈ পেলাই আমি সবেই এতিয়া বঢ়িয়া পাষ্টৰে কৈছে জিৰণিত থাকিব লাগে সেইটো নহয় কিন্তু ব্যস্ততা যোনটো মিছা হয় কেৱল আপোনাক মূল্যৱান অনুভৱ কৰাবলে just to make yourself feel important. Busyness is what many people do to make themselves feel significant. And that's why you're never at rest. Right? But remember that significance comes from where? From knowing who you are in Christ. Amen? মূল্যটো ক'ৰ পৰা আহে আপুনি কিমান ব্যস্ত হেতু চাই নহয় কিন্তু আপোনাৰ মূল্যটো ক্ৰুচৰ পৰা আহে যদি ঈশ্বৰে ভাবে যে আপুনি ক্ৰুচত আপোনাৰ কাৰণে ক্ৰুচত যাবলৈ তেওঁ মানে পাৰে মানে আপুনি হিমানে যোগ্য তে আপোনাৰ মূল্যটো তাৰ পৰা আহে If God thinks you are worth dying for, that's where your worth should come from. Amen? Don't go by what the people around you say. Oh, you're still at home. Oh, you're resting. Oh, আমাৰটো সময়ে নাই মোৰ ল'ৰাটো যে ইমান ব্যস্ত জানে ৰাতিপুৱা 8টাত ওলাই যায় ৰাতি 12টাত আহে That's not the kind of life that God wants us to lead. That's not what he planned. আজিকালি আমি হেতু কোতে গৌৰৱ কৰো 8টাত ওলাই যায় ৰাতি 1টা 12টাত আহে wow কিন্তু হেতু জীবন ঈশ্বৰে আমাৰ সৃষ্টি কৰা নাছিলে আমেন ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে পৰিয়াল বন্ধুত্ব এইবোৰ বস্তুকো আমি গুৰুত্ব দিও প্ৰেমটো থাকো আজিকালি হেবোৰ মানুহ সময় নাই We don't have time for things that matter to God anymore, which is very dangerous. The world is trying to distract. To the point where busy schedules have become success and we feel ashamed to say that we have free time. Everybody wants to be busy, busy, busy. But busyness is often false significance. Busyness is often a way to feel important. বহুত বাৰ মানুহে নিজকে ব্যস্ত দেখায় যাতে তেওঁলোকে নিজকে মূল্যৱান বুলি অনুভৱ কৰাব পাৰে But remember, where does your worth come from? The cross. You will be the most rested and joyful people, also the most productive people, if your worth comes from the cross and not how busy your schedule looks. Apuni sobse jironi thaka aru sobse followanta manu hobo joti apuni nijor porichoy tu cruisor pra loy. যে মোৰ মূল্যটো ক'ৰ পৰা আহি আছে মই কিমানটা মিটিং কৰিলো হেতুৰ পৰা নহয় কিন্তু যিছু যে মোৰ কাৰণে ক্ৰুচত গ'ল মোৰ মূল্যটো তাৰ পৰা আহে When we become people like that whose worth comes from the cross I am valuable because Jesus thinks I am to die for then you will be people of rest and you will be fruitful Amen Jesus had a very impactful ministry Isn't it? 33 years he changed the world. No other 33-year-old man has ever been able to do what Jesus did. Okay, he changed the lives of people in such a way that even in 2025 and for eternity, right? He's going to be changing generations. Jesus Christ 33 বছৰৰ হেতু কৰি গল, যোনটো কোনো বেলেগ 33 বছৰীয়া লৰাই কৰিব পৰা নাই। কোনো কিতিয়াও নোৱাৰিব। But Jesus's focus was nothing else but the Father. Amen. And everything else was just an overflow of that. যীশু খ্ৰীষ্ট অলৌকিক ৰূপে সফল হ'ল যে আজিও তেওঁ জগত হিলাই আছে মানৱ জীৱন হলনি কৰি আছে কিন্তু তেওঁৰ মনোযোগটো কাৰ ওপৰত আছিল কেৱল নিজৰ পিতৃৰ ওপৰত so don't think that if you prioritize God you will become unsuccessful you will be the most successful if your priority is God amen না ভাবিব যে মই ব্যস্ত থাকিলে এটো কোর্স কৰিলে মই কোৱা নাই এবোৰ বেয়া কিন্তু আমি ভাবো ঈশ্বৰক প্ৰথম স্থান দি দিলে মই পিছত থাকি যাম ভুল ধাৰণা ঈশ্বৰক জনে প্ৰথম স্থান দিয়ে হি অলৌকিক ৰূপে আগবাঢ়িব amen so the world is trying to make busyness seem like significance ব্যস্ততাক
জগতখনে মূল্য বনাই আছে যোন ব্যস্ত হি মূল্যবান যোন ৰাতি দেৰিকে আহে হি বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে যোনে আৰাম জীৱন এটা জীয়াই আছে হি একো কৰা নাই But as believers, see, we operate from a different kingdom. Bisakhi rupot amar jibon dharatue beleg. You have to understand that. Bisakhi eta follow-on to kitia hoy, jitia hi ishoro uposthitit sthir hobo hike. For the rest of the world, it's okay to have ADHD. But if a believer develops this, now you understand your productivity is going to go down. Because in this kingdom, to be productive, you have to learn to pause in God's presence. So you need to understand, are you getting it? You're not of this world. Don't follow the patterns of Instagram. Don't follow the patterns of social media. That is not your lifestyle. Amen. Even though busyness is productivity for the world, for a believer to be productive, you have to learn to be still. And that's what the enemy is targeting now. See, there's a level of awareness of God that you can reach where when you walk into a room, healing will flow, the dead will be raised, okay, chains will be broken, lives will be changed by just you walking into that room. That's the kind of power that a believer can release. But for us to get there, we need to be aware of who's living in us. But how will you be aware if you're always on Instagram? How will you be aware if you're always busy in your mind? Do you see the ploy of the enemy? Sauk soitane keneke akromon kore. Bisakhi eta iman শক্তিশালী হয় যে যেতিয়া হি এটা ৰুমত হুমাই যায় তাতে যোনবোৰ মানুহ বেমাৰী ইহঁতি সুস্থ হৈ যাব পাৰে যোনবোৰ মানুহ আশা হেৰুৱাইছিল ইহঁতি আশা ঘূৰাই পাব পাৰে হিমানখিনি শক্তি এটা বিশ্বাসীৰ ভিতৰত থাকে যে পুনৰ উত্থানৰ শক্তি এটা বিশ্বাসীৰ পৰা ওলাব পাৰে যেনেকৈ যিশুৰ হৈছিল আমেন য'ত য'ত যিশু আছিল তাতে জীৱন আছিল wherever Jesus walked there was life amen. That's why I like what Joseph Prince says. The two thieves on the cross had to wait for Jesus to die because nobody can die in Jesus' presence. He duta sur jon krusot asile prothom yoti rokhise jisu moribole jisu mora pasote yoti moribo parise kan jisur uposthitit kono mora thakibo nore kono moribo nore that same Jesus lives in us. So actually the more aware you become of who's living in you, you will become that powerful. আপুনি যিমান বুজি পাই গৈ থাকিব যে মোৰ ভিতৰত কোন থাকে সেইজন যিশু সেইজন আত্মাজনে যিশুৰ পুনৰুত্থান কৰিছিল মোৰ ভিতৰত থাকে যিমান হেতু বস্তু বুজি পাই গৈ থাকিব আপুনিও হেনেকে জগত হলনি কৰিব আমেন আপুনি হেনেকে পৰিবেশ হলনি কৰিব কিন্তু হেতু কেনেকে বুজি পাব যদি অনবৰতে ৰীল চাই থাকে যদি অনবৰতে মোবাইল চাই থাকে সম্ভৱ নহয় it is not possible হেকানে শয়তানে আমাৰ মগজটো ব্যস্ত যাতে আপুনি স্থিৰ হ'ব নোৱাৰে স্থিৰ হ'বলে শিকি গলে প্ৰকাশিত হৈ যাব If you can learn to pause in his presence, you will have the revelation of who's living in you. And Satan's game is over. See, I'm exposing the way the enemy is working now. Amen? In Psalm 46, verse 10, it says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Gitmala 46:10 ot ki likha ase, "Sthir hoa aru janiba je moi Ishwar hoy." স্থিৰ নহলে আমি কেতিয়াও প্ৰকাশিতই নহম যে আমাৰ ভিতৰত কোন থাকে It's in the stillness that the revelation of who's living in you will come. In just cutting out all the noise and just being still in God's presence, taking out time only for God. And the world will tell you it's a waste of time. Okay? If you tell people I'm praying, if you tell people I'm going to church, the world will always tell you what a waste of time. Remember, this is the same spirit that Pharaoh carried. ফেৰ'ৰ একে আত্মাটো আছিল যেতিয়া আপুনি ক'ব মণ্ডলী গৈ আছো আৰাধনা কৰি আছো প্ৰাৰ্থনা কৰিছো জগতৰ মানুহে ক'ব কিয় সময় নষ্ট কৰি আছা তাতকে কোৰ্স এটা কৰা না তাৰপিছত চাৰ্চ তাতকে বলা কিবা কোৰ্স এটা কৰা বেংগালোৰ যোৱা সেইটো আমাৰ ফেভাৰিট জাগা দিল্লী যোৱা তুমি যি কৰিবা তাতে লাগিলে তুমি ডিপ্ৰেছনত মৰি থাকা কিন্তু বেংগালোৰ যোৱা দিল্লী যোৱা যিশুৰ তাত আনন্দিত সময় নষ্ট নকৰিবা You're joyful in Jesus. To hell with that. Go to Delhi, go to Bangalore. Make your life miserable there. At least you look busy. That's what the world tries to do. And we need to be very careful of that. Because in the word it says, you need to be still to have a revelation that God is God. আমি চাব লাগিব কেন জগতে কি শিকাই আছে হেতু বাক্যৰ বিৰুদ্ধে যায় যদি হেতু সংস্কৃতি আমাৰ নহয় জগতে কৈ আছে দৰি থাকা আৰু এদিন দৰি মৰি থাকে কিন্তু বাক্যত লিখা আছে স্থিৰ হোৱা তেতিয়া জানিবা যে মই ঈশ্বৰ The world's culture and the word's culture is very different.
জগতৰ সংস্কৃতি আৰু বাক্যৰ সংস্কৃতি বহুত বেলেগ আমাৰ সংস্কৃতি কাৰ হ'ব লাগে বাক্যৰ আমেন জগতে কৈ আছে দৌৰি থাকা the world says run 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 God is saying pause be still and know that I am God amen the word be still in various other versions says let be stop fighting be quiet let go of your concerns and give your attention এই শব্দটো ন স্থিৰ হোৱা বেলেগ বেলেগ ভাৰ্জনত লিখা আছে এৰি দিয়া যুদ্ধটো এৰা যুজা বন্ধ কৰি দিয়া স্থিৰ হোৱা নিজৰ চিন্তাবোৰ ত্যাগ কৰি দিয়া নিজৰ ধ্যান দিয়া I like the last one give your attention and know that I am God if you give your attention to the Lord you will know who he is you will know how powerful you are amen আপুনি যদি নিজৰ ধ্যানটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত দিব পাৰে আপুনি জানিব যে তেওঁ কোন হয় আৰু আপোনাৰ ভিতৰত কোন আছে This is what the Lord showed me yesterday and I'll share this with you today Satan is trying to do everything to produce mediocre Christians শয়তানে কি চেষ্টা কৰি আছে জানে mediocre Christian বনাবলে মানে খ্ৰীষ্টিয়ান কিন্তু জগত হলনি কৰা খ্ৰীষ্টিয়ান নহয় এনে খ্ৰীষ্টিয়ান হেকানে খ্ৰীষ্টিয়ান কোৱান্টিটিত বহুত আছে কিন্তু জগতখন এতিয়াও নৰকৰ ছবিত আছে হে গুটেই গিটা 2 বিলিয়ন খ্ৰীষ্টিয়ানে যদি কাম কৰা আৰম্ভ কৰে জগতখনৰ এই অৱস্থা নহলতেন we have numerical wise quantity wise huge amount of Christians but mediocre just enough listen to this very carefully Christians today are saved enough to go to heaven but not deep enough in God to release heaven here on earth This is what the Lord showed me. Christians today are saved enough to go to heaven, but not deep enough in God to release heaven here on earth. আজিকালে বিশ্বাসীবোৰ কেনেকুৱা হিমানখিনি ঈশ্বৰক জানি ললে যে স্বৰ্গ গৈ পাব কিন্তু হিমান দহ যোৱা নাই যে জগত খলনি কৰিব হিমান দহ যোৱা নাই যে স্বৰ্গক ইয়ালৈ আনিব আৰু হেনেকুৱা খ্ৰীষ্টিয়ান শয়তানৰ একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি ইয়াতে যদি একো বস্তু নিহিলাই খালি মৰি পেলে যিশুৰ তাত যাব হেনেকুৱা খ্ৰীষ্টিয়ান শয়তানে বহুত আপোনাক একো প্ৰব্লেম নাপায় Satan loves mediocre Christians that's why Jesus said be hot or cold if you're lukewarm I'll spit you out শয়তানে বহুত ভাল পায় কুহুমীয়া বিশ্বাসী না গৰম না ঠাণ্ডা কিন্তু যিশুৱে ঘৃণা কৰে কুহুমীয়া বিশ্বাসীক কৈছে গৰম হোৱা মানে পুৰা যিশুত হোৱা নহলে ঠাণ্ডা হোৱা নাস্তিক হোৱা বাদ দিয়া বিন্দাস থাকা কুহুমীয়া হলে কৈছে মই মুখৰ পৰা পেলাই দিম কিন্তু শয়তানে কুহুমীয়া বিশ্বাসী বহুত ভাল পায় Satan loves a mediocre believer but Jesus wants you to be either hot or cold and the season for either hot or cold is coming be either all in or all out don't just think about salvation think about how to bring heaven here on earth you have to be that deep amen এনে স্বৰ্গ গৈ পাবলে হিমানখিনিত আমাৰ নহব ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আমি স্বৰ্গক জগতলৈ আনিব পাৰো amen